Ada guys, kanino nakilala yan yung nga saging. Kaya ako for the first time ko niya na. Iba hiya nga saging guys. Kaya diri nihiyaan. Ano to be? Diri nihiya kadul si guys. Siring nira pipita ko no ini. Man di ba guys man? Hinog na inihiya. Pero 150. 50? Kabulig. Ah, man. Para magpatawad ang lagas niya. Kaya kusuminta ka Ta daw guys man. Mas maupay kuno hiya kaunon kun imo hiya tutuunon. Diri kay paros kunuhan kuan. Man. Yan guys. Kali nga mabalaya kung gusto niyo kumaon. Yan guys, damo ini. Tutuunon lang kuno init nas maupay ka pagkaon. Di paros kuno hiton kuan kadulsi nga kailangan hinog na sugad na ini. So amo la ini ya mga kasangkay ko. If pagkaon ko nino mas better tutuunon mo unlike na imo hiya bagayn papapakon. A few moments later. Yan na to na guys. Linuto na. Ano ini? Banana chip. Ano nga rin nga ron? Pipita. Pitita? Pipita. Guys, luto na yung pipita banana. Yan. Yan, kumain na siya guys. Sarap. Yan. Kainin na natin to. Kala mo lang lata, pero matigas pala yung... Kala mo lang lata, pero matigas pala yung laman. Bagan lata na hiya, pero matiga pa din ito. Tiga pa ngayon ko na. For this video guys, thanks for watching. Bye-bye!